Muhari wa 12 tondu ucio ri mundu ukwira ati ni ehandite ki ni emenyagirire ndakae kugwa. Mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe, na riri Ngai ni mwihokeku na ndangitikira mugerio na magerio makirite maria mungihota gwitiria, no hindi iria mukugerio ni ari muonagira njira ya kuhonokera nigetha muhote gwitiria magerio macio. Turacokeria ngatho Mwathani, wi mwega wi mutugi, ni wagirwo kugocwo Mwathani. Ndagitigania harwe ndakwira ni wega, thengio ni kiugo, thengio ni maandiko. Ndetikia Mwathani ati wi hamwe nanie ukihuthira nigetha Mwathani ugocithie ritwa riaku uhuthirite Ngai. Kiria kingigiria huthike niwe, ndahoya gutherio niwe. Ndagitigania harwe twina ndungata ciaku giikaro giki, wi hamwe na ithu turathimite, na aria othe maraigua kiugo marathime, undu uria othe hoete umahe Mwathani tondu wi mwega na wi mutugi. Ona mawira ma mothe marathime no meke wega Ngai. Twetiganire harwe na twakwira ni wega Ngai thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia. Amen, 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 amen. Tumesoma katika Wakorintho wa kwanza mlango ni wa 10 kuanza 11. Nisome na Kikuyu alafu ni tafsiri. Maandiko inasema hivi: na riri maundu macio mothe monire mari ta igerekanio na makiandikwo matuike ma gututara. Hapa Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 11 inasema kuna mambo ambayo tumeandikiwa. Yale mambo ambayo tumeandikiwa ndio iwe ya kutushauri. Kiugo kiiga atia Akorintho wa mbere 10 muhari wa 11. Kiugo kiiga tuandikirwo maundu ma gututara. Kwa hivyo tumeandikiwa mambo ambayo ni ya kutushauri. Hiyo ndio kazi ya neno la Bwana. Maandiko inasema wakati Kristo alikuja hapa duniani akabeba msalaba, akaweza kuaibishwa na akakufa siku 3 na siku ya 3 akafufuka. Hiyo ni kutuandikia, alituandikia yale mambo ambayo tutakuwa tunafuata ndio tuweze kupata msaada ama tuweze kuongozwa na neno na tena tuweze kuishi katika ule uzima wa milele. Koguo hau kiugo kana wira wa kiugo ni uriku? Maandiko moiga atiriri, kwi maundu twandikirwo nigetha maundu mau matutarage. Kwa hivyo neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni ile mambo ambayo tumeandikiwa ya kutushauri. Tukifuata hiyo mambo tunaenda kwa ile njia ambayo inastahili. Tukifuata hiyo maandiko tunaweza kupata uzima wa milele. Kwa hivyo ndio tuweze kupata yale mambo ambayo tunahitaji, lazima tufuate hayo maandiko ambayo tumeandikiwa. Hatufai kufuata mambo ya dunia, hapana. Tunafaa tu kufuata yale mambo ambayo tumeandikiwa. Wakorintho ni wa kwanza 10 mstari wa 11. Tuendelee kusoma. Maandiko inasema hivi: na riri maundu macio mothe monirwo mari ta igerekanio na makiandikwo matuike ma gututara ithuĩ tukinyirirwo ni marigererio ma mahinda ma ndoire. Tondu ucio ri mundu ukwira ati ni ehandite ki ni amenyagirire ndakae kugwa. Muhari Akorintho wa mbere 10:12. Mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe, na riri Ngai ni mwihokeku na ndangitikira mugerio na magerio makirite maria mungihota gwitiria. Kwa hivyo maandiko inasema hatuwezi pitia mambo ile ambayo hatuwezi tukastahimili. Kwa hivyo maundu maria matukoraga Ngai ni atigagirira ati matingitunina. Ngai ni atigagirira maundu maria mothe turatungana namo matingitunina. Kwa hivyo Mwathani akoragwo mwihokeku. Maandiko thiini wa Hibirania 13 muhari wa 8 maraiga Kristo ni wa ira, Kristo ni wa umuthi, Kristo ni wa tene na tene. Kwa hivyo gutire undu ona umwe
oke tugetera hinya turumirire Kristo. Kwa hivyo tunafaa kufuata Kristo, tunafaa kufuata mapenzi ya Bwana. Maandiko inasema ni kumwamini na kushuhudia Kristo ni Bwana. Warumi ni 10:9 inasema ni kumwamini Bwana na kushuhudia Kristo ni Bwana. Tukimfuata, maandiko imesema hakuna majaribu itaweza kutuangusha. Kwa hivyo huwa tunaangushwa na mambo sababu hatufuati ile njia ambayo inastahili, lakini tukifuata ile njia ambayo ni ya Kristo, hakuna kitu ambayo kinaweza kikatuangusha, ama hakuna kitu ambayo inaweza ikatukwaza. Wakorintho wa kwanza 10:12 nasema hivi: no hĩndĩ ĩrĩa mũkũgerio nĩ arĩmuonagĩra njĩra ya kũhonokera nigetha muhote gwĩtiria magerio macio. Kwa hivyo hapo maandiko inamalizia na kusema wakati tunajaribiwa, kuna njia Mungu anatuundia ya kutoka kwa hizo shida. Ate kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mothe mathũka mũtũrĩre-inĩ witũ, Ngai nĩ atũthondekagĩra njĩra ya gũtũhonokia. Nĩ tũraririkana thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 14, hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli moimire Misiri, maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa makinyire Iria Itune, Ngai akĩmathondekera njĩra ya kũgerera. Kwa hivyo kila wakati Mungu ndiye anatutengenezea njia ya ile ambayo tutapata msaada. Kwa hivyo kuna watu wengi ama kuna mambo mingi ambayo inafanya tukose tumaini. Kuna mambo mingi ambayo inakuja kama majaribu, lakini maandiko imesema Mungu anakuanga na njia ya kututoa kwa majaribu. Kwa hivyo wacheni tumwamini Kristo, wacheni tukae tukifanya mapenzi ya Bwana, sababu katika kila hali, katika kila kitu maandiko imetuonyesha Mungu anatutengenezea njia. Ngai atũthondekagĩra njĩra hĩndĩ ciothe. Isaia 30 maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa yothe twĩgoka thĩ nĩ gũkoragwo na mũgambo wĩ thutha witũ ũtwĩraga njĩra ĩrĩa tũkũgera. Maandĩko thĩinĩ wa Isaia 30 makoiga atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩ akoragwo hamwe na ithuĩ agatwĩraga njĩra ĩrĩa tũkũgera. Kwa hivyo katikati ya zile vitu ambazo tunapitia, tusijali sababu Kristo ako pamoja nasi. Yeye anatuambia kwa sauti, anatuambia ile njia ambayo tutafuata. Kwa hivyo kama vile tumesoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 10, katika kila hali, katika kila mambo kuna njia ile Mungu ametutengenezea. Hata hapa nchini yale mambo ambayo yanatukimbiza, tujue Mungu ako na njia ya kutupeleka pale ambapo kunafaa na kuwa na msaada kwetu. Kwa hivyo kwa kila kitu Mungu ako na njia ya kutusaidia. Tunaona hata Waisraeli walitengenezewa njia katika ile bahari ya Shamu. Kwa hivyo hata sisi tukifika hapo kama vile Waisraeli walifika kwa bahari ya Shamu wakatengenezewa njia, tujue hata katika kila hali, katika kila mambo kuna njia ile Mungu ambaye ametutengenezea ndio tuweze kutoka kwa majaribu. Kwa hivyo ningesema mbarikiwe. Yesu ni mwema. Tuendelee kusikiza neno. Tuko na mchungaji naye aendelee tuweze kujua mapenzi ya Bwana kupitia ile neno ambayo atamtumia. Karibu mchungaji, uendelee hapo pengine. Karibu sana. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno ambalo tumeletewa na mtumishi wa Mungu, kama vile Mungu alivyokuwa ameandaa ili tupate kusikia